Mayong buntag sa tanan. Ay guys, prepare guys sa pagkain guys. Ang breakfast, fruits and vegetable guys. Guys, yan guys, ang aming almusal guys. Mga hugas na yan guys. Mamaya guys, kita nyo guys kung anong gagawin ko dyan. So dito tayo guys sa gulay pa rin guys. Ayan guys, oh, gulay pa rin. Kamote, saluyot, malunggay, para magkakulay ang buhay guys. Seryosong gahugas guys, oh. Ayan guys. Handa na yan guys para sa pananghalian, hapunan. Mamaya guys, makita nyo guys kung anong isasahog dyan. So guys, i-chop ko lang guys para madurog agad. Okay guys, chop ko na guys. Kalahating apple lang guys, kalahating mangga, isang piraso saging, carrots, celery. So guys, na-chop na guys. Apple, banana, tundan, carrots, mango, celery. So i-blender natin guys para lugok na lang ng lagok, lunok lang ng lunok, ladok lang ng ladok, swallow lang ng swallow. Okay guys, luno na aking love guys ang aming pang-almusal guys. Okay, lagay mo na. Yan guys, para blender na guys. Gutom na guys, pang-almusal guys. Aking asawa guys, hira lang kakain ito guys. Kasi sa bukid guys, wala ganong carrots, walang apple. Alagbati, malunggay lang dun. Bira lang celery guys. Yan. Okay. Lagyan mo ng tubig. Lagyan mo ng 2 mug. Ayan guys, sukatin lang yung tubig guys para okay. Lagyan mo. Okay. Pwede. Ayan guys, dagdagan lang ng sugar guys. Sugar, brown sugar. Okay guys, para maghiling na guys. Okay. Ayan na guys, durog na guys. Guys, durog na guys. Yan namin bang breakfast ngayon guys. Prutas. May halong gulay na celery. Pangpakulay sa buhay guys. Okay na guys. Ipis hindi putaw para dili mapuros ako. Ito. Yan na guys. Yum guys. Hello, good morning. Almusal tayo. Hi guys.
Ito guys, aming almusal ngayon guys. Parisan ko lang ng kanin sa ating guys. Para butog. Pamit? Pait. Pamit? Kamu kamu lang kagawin ng pamit? Gaya. Tama, nguya-nguya pa mga pilyo na gaya. Light off na ng light off. Mo, lagi mo ba gumba? Mo yung gang atin. Ah. Kain guys. Kamayang tanghali guys. Kakapalulutuin yung gulay. Damo pa rin. Iihaw kami ng tilapia kahapon guys. Ngayon, walang ulam-ulam. Yung nakikita nyo sa aking mga video guys. Kahit umpisahan nyo pa guys sa mula umpisa, unang video ko, panay gulay talaga. Hindi yung para lang magkaroon ng content guys. Pasensya na kayo guys, abalik-balik lang aking kinakain. May linuluto, may kinikilaw. Ito guys, siliri lang to, saka mangga, apple, saging, carrots. May bago aking asawa guys, aking lap-lap, kalasa. Sarap na ito guys, may honey. Sarap. Lahating mangga lang yun guys. Iba rin ang kaniyang amoy guys. Yung pagsamahin mo yung mangga, carrots, saging, apple, celery. Ganun lang guys, ang tirada guys. Ito na, kulang. Butog guys. Dagdagan ito. Panay gulay guys. Baka sakali magkakulay ang buhay. Mandayan mo ang silin. Dami siliri mo.
Ano nga, yung halos pansit. Lunok lang ng lunok guys, basta i-blender natin. Okay. So, ang gulay guys, ito guys oh. Hugas na guys. Ito. Pananghalian, hapunan. Okay. So kami ay magpapaalam na guys. Thank you. Thank you for watching guys. Thank you all. So please guys, like and share guys. So subscribe guys sa hindi pa nakapag-subscribe. Thank you your support guys. Thank you very very much. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. Bye guys.